kubambuli mumusela wabana loti tuya kutyambuli loti tabuti swebo tusanduke echichililembetwe kwibuku lya kumi botakapete musodoma aswebo mboji yakuba bakwesu mumusela uno atujenjele benzuma ubona kwa mwami Jesu chia kubambuli mumusela wabana loti tuya kubambuli loti tabuti swebo tusanduke echichililembetwe mwibuku lya kumi botakapete musodoma aswebo mboji yakuba Sodoma, ilikuwa mji mzuri sana. Watu waliokuwa kama sisi leo walifanya dhambi kwa Mungu wa mbinguni, wanatumia kuolewa na kula Sodoma. Walivaa sketi za mini na kunwa pia. Walishitu kama sisi leo Sodoma. Marafiki zangu wa leo, kuwa na marafiki zangu kuja kwa pili kwa Kristo itakuwa kama siku za Loti, isipokuwa sisi kutubu kutoka kwa dhambi zetu, vinginevyo tutakwenda kuzimu wa moto kama ilivyoandikwa katika kitabu cha uzima. Marafiki zangu wa leo, kuwa na marafiki zangu kuja kwa pili kwa Kristo itakuwa kama siku za Loti, isipokuwa sisi kutubu kutoka kwa dhambi zetu, vinginevyo tutakwenda kuzimu wa moto kama ilivyoandikwa katika kitabu cha uzima. Sibaka sesinge sala sa Sodoma nekupila abantu inge modo pile la Sodoma nebacha nebanwa nebanyala Sodoma Sodoma nebalibesi ni mulimu wabona ba Sodoma Sodoma, yo, when I Sodoma, mwalina kose, adutali beba Yesu, kuta kwa mulenda Jesu, ikaba inge mwalina kosa leza Loti, luka yuchamulilo, eba alufetu himikwa, sesi moswi mwabuka, yabupilo yekenile, mwone kubezi mwa Sodoma, milu na kukabachwalo, ba Yesu, mwalina kose, alutalife ba Yesu, kuta kwa mulena Jesu, ikaba inge mwalina kosa leza Loti, luka yutamulilo, kema alufetu himikwa, sesi moswi mwabuka, yabupilo yekenile, mwone kubezi mwa Sodoma, milu na kukabachwalo, ba Yesu, mwalina kose, alutalife ba Yesu, kuta kwa mulena Jesu, ikaba inge mwalina kosa le
That's why